Iga, pitaw na to si madam. Okay. Madam! 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 Madam, walang pangit! Ulok, 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 ulok. Doktorap! Wala man tagpabuong manok. Tabog manok! Si pabuong manok. Bidaw! Doon na lang ka. Saan man dito na to si Madam? Uy, di na to makita. Ay! Masina na siya sa Friday. Unsay Friday. Di ba na magkaon na adlaw? Chicken unta. Sa lugar! Fried chicken. Fried chicken. Ako adobong manok. Ako gyud sisig. Ako jud lechon. Unsa lugar na lechon? Lechon manok. Manok ray mo ako gyud lechon baboy. Sus, lechon baboy naman galit din mo. Sos, dili man na basta-basta ang lechon baboy. Christmas, festa, basta kapan na diya. Anan! Sa English all! Jud, spaghetti, lechon manok. Atas, di man gani papildi ang bata o. Di naman diya kapildi. Sos, di kapildi, naman ang unggoy diya o. Lechon baboy mga yaw. Lechon baboy nga ko. Pwede rami. Na, jud lagi ka. Dagan lagi jud.